Day Julina, Sabado de Gloria, naunsa ka naman sad. Way kaso ng imong hilak-hilak horimentado ug maunay makapamaligya sa imong panghamis. Pero dapat ang imong panghamis apilan og pangutok. Ngano man? Kay kibaw namang gyud ka ug ikaw ra man po'y nakatubag sa imong kaugalingong problema. Gihatag nimo tanan pero wa ka gugmaa. Kay mao jud nay kamatuoran day. Ang imong paghatag sa tanan sa usa ka lalaki nga way respetar nimo, maura gyud gihapon na ang rason sa imong problema. Kay dili man gani nimo respetaran imong kaugalingon, then how do you expect him to respect you? And again, ang rason ngano ni tawag ko sa DSWD Caraga sa imo sa una, gibuhat na pod nimo karon. Naghurimentado ko diya sa live nga naadtaw ng imong anak nga dili ra ba pareha kanto ni kasabot sa sitwasyon. Wa man nay problema day nga maghurimentado ka diya sa tubangan sa imong mga anak. Kasabot ba na sila sa sitwasyon? Kasabot ba na sila sa mali nga gipakita sa imong bana sa inyo ha o gibuhat sa inyo ha? Di ba wala? Naghilak-hilak ka diha Julina pero wala nimo kwintaha nga o sige niabot og 1 million ang imong views natagad kas katawhan pero ang solusyon sa imong problema ikaw ra biyay magbuhat dili baya sila. Ang imong amiga ni sulti nga naa ko no ang Ginoo sa imuha kay ikaw ang asawa. Ang pangutana unsay gibuhat nimo sa presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi Julina? O sige ingon na lang nato nga wala pa ang Ginoo ron kay namatay man siya gahapon nya ugma pa siya mabanhaw. Pero ang gibuhat nimo karon dili man na mao. Gahilak-hilak ka nga murag trapo ang imong naw nga nigwapa na ra ba unta ka. Gihatag sa Ginoo sa imo Julina ang kapasidad nga mubiyaan ang imong way ayo nga kaminyoon. That's exactly what he did for me. Ako ganiha nga grabe ko ka animalon. Giplastar ko sa Ginoo last year para pagkita jud nako nga way ayo akong naminyoan, akong gibiyaan. Dili man na about sa gugma Julina kay dapat ang imong gugmaon og mas grabe. Dili ang imong bana nga way ayo, imong kaugalingon. Sakto naman imo namang gipagwapa imong kaugalingon. Pero gikalimtan nimo ang imong respetar sa imong kaugalingon. Gamantinir ka og bana nga wa na joy respeto nimo o di ba sakit? Ikaw ra mismo niingon nga wala ka panguyabi. So sa sugod pa lang daan, he does not value you. Because nakita sa imong bana nga mura ra bagid in taon pud og trapo tawhana oy. Imong hilak-hilakan day wa joy problema day nang maghilak-hilak ka day magsakit ang imong heart diya day. Musabay pa mighilak nimo day o pagtan-aw na mo sa naong sa imong bana day kanang lami pud hilakan day uy. Kanang di pud bitaw sayang day. Kaya makaana po ka ba nga, okay, rasa yun hilakan, uy, sabayon ta na, uy, cheers ta diha og bugnang beer, uy. Pero sa nakita na mo, day, ang presensya sa Ginoo, sa imong kinabuhi, iya makang giplastar. Pero wa ka mulihok sa angay nimo nga buhaton para sa imo ug sa imong mga anak. Take your children out of that toxic relationship that you are in. Do not do this to your family just or in exchange for views and monetization. You have subjected your children to the toxicity of marriage. One thing nga akong gitanggal akong kaugalingong anak because gikan ko diha. Gikan ko ana nga sitwasyon. Except that he didn't cheat on me. What he did was worse. He stole from my son money that he did not earn but felt entitled to. Ikaw day Julina, kibalo jud kadaan nga ikaw ray namugos anang imong bana. Unta na ang imong gibuhat, no? Nga nakagasto ka og espesyalista. Gipalupad nimo pila to ka buok, di ba? Katong before ta nag-meet, remember? Nga mo to imong video nga nagpadala kag daghang espesyalista to take care of your son. Day isa ra na ka abogado day diha sa Butuan City day. Ang pinakamaayo sa annulment, pangitaa mo man gyud ni abogado nako nga ni process ako annulment karon. Buwagi na. Pero maon na. Kay you think manggod, my dear Julina, that by loving your husband too much, he will change for you. Dili na magbag-o. Dili. He will keep on cheating. He will keep on begging another woman for time and love because he does not love you enough to trust you to give that to him. Because nakita niya that no matter what he does to you and your family, you will stay. Ang kalambuan ni mo Julina gihatag na sa Ginoo sa imuha to take you out of a situation you do not deserve. Actually sakto imong amiga nga naa nimo ang Ginoo kay ikaw ang asawa.
Pero imo pong gibastos ang presensya sa Ginoo sa imuha. Kay wala nimo lihuka ang angay nimong lihukon. Kay mauni dapat ang sitwasyon nga dili nimo ipakita sa imong mga anak. Kay imong mga anak mga lalaki ra ba na? Dili ni dapat mao ang ipakita nimo, no? Nga binuhatan sa usa ka babae nga naitoxic nga bana. Kay remember ang imong mga anak basi mabana biapod na pohon. You are showing them that okay ra ni. Dapat ipakita nimo sa imong mga anak nga lalaki, Jolina, that dili ni okay. That pag ang lalaki na gani, dili gay ka magtinarong, dili ka dapat mantiniran. Gihatag nimo tanan, pero ikaw ra man gihapoy giluwaan, di ba? Because nakita man niya nga imong dignidad, pati imong dignidad nga imong gihatag sa iyaha. Dapat as an asawa, we commit ourselves to the service, di ba? Submitting ourselves to our husbands. Only if we married the men that is worth submitting to. Ang gihimo og dato sa Ginoo dili man imong bana. Ikaw, di ba? Because kibalo ang Ginoo. I love you, my love. Because kibalo ang Ginoo, Jolina, nga ikaw ang kinahanglan mulayo sa imong sitwasyon karon. Mao nang gihimo kaniyang dato anang imong mga produkto. Pero dili man maayo ng imong produkto og ni gwapa lagi imong naong pero ni samot sad karupok ng imong kasing-kasing. Na di na mao. Di, kuan ang produkto ha. Kay dapat, ang imong produkto makahamis, makagwapa, ug maka-confident nga muhawa kag mga sitwasyon nga dili nimo deserve. Kay mauna ang presensya sa Ginoo sa imong life nga dili dapat nimo sayangan, Jolina. Nga gitagaan kaniyag kapasidad nga tanggalon ang imong mga anak nga relasyon. Oo, love nimo imong bana de, ko makiglalis ana kay ambot baw lang bitaw giunsa kapag lumay. Pero day, worth it pa bagihapon ang tanan. Nga tuod lagi, ni million views ka or mas nakahalin kag pagwapa kay tungod gipakita nimo sa kalibutan nga nagrupok-rupok ka diha. Pero di naman nabag-o sa lidaha bayot. Nahuman man gani ang batang Quiapo ka na di pagyapon na mahuman. Akong balikon, ni gasto kag pagwapa. Ni gasto kag veneers. Kanang imong veneers panigurado 100,000 man gyud na kapin. Basic ra man na dahil sa annulment. Acceptance fee. And yes, love ni mo siya. Pero he's not going to change for you, Jolina. Dili na mo learn ang lalaki, Jolina, o dili na sila matagampod. And because imong bana nakita niya, nga iya kang inganion, diba? Nga mubalik gihapon ka. Kay kitang mga babae day, pilaray atong kusog. Diba? Pilaray kusog na to, masakitan ta karon, ayu-ayuhan na taon niya, maoki na pod ang tanan. But remember, kinsay giilad nato ani nga kahintang. Ato ra pong mga kaugalingon. Ako, Jolina, I've been there. I married a guy right away because I took the risk. But at the same time, when I realized that my son is more important, most important than the man I married, didto na ako na-realize that this is not the life my son deserves. Dili man gud ni about na sa imo, Jolina, og sa imong bana. Para ni sa inyong mga anak nga makakita sa inyong relasyon. Mismo imong amiga ang niingon baya, di ba? Nga ingon ana pod ang iyang amahan, di ba? Pero unsay gibuhat? Ni stay bagyahapon pod iyang mama? Maubaya na ang imong unahon? Nga unsay isulti sa mga tao kay nagmantinir kag laki nga maupay pangit, maupay cheater? Mura ba nay uso bayot? Ako pa nimo, Jolina, gwapa man ka, batanon man ka. I-focus imong kwarta sa pagpalambo sa imong kaugalingon ug sa imong mga anak. Nahala ayaw biyai imong bana. Pero hunahuna nga dili ka duulon og grasya ug ingon ana imong kahimtang kanunay. Nga gitagaan na kag kapasidad mo hawa pero naa pa kadiha nagpatara. Ang Ginoo mohatag yun na grasya sa deserving. So puslan man gi-bless ka, Jolina, save yourself. Pero og drama ra ning tanan for the salida views and monetization ug halin sa imong pagwapa, na magampo na lang taani nga di na matinuod ug di na magaba-gaba. But as it is, advice ra nin ako sa imuha. Take it or leave it. Ingat!